Please rise. Recording in progress. Welcome back. You can make your 3 prostrations if you want. Thank you.很难，因为它的那个2个是不一样的观点，就很难拎起来。Okay, we start with a little. Entonces vamos a comenzar la apertura de mente. 开放的思维开始。To make your life easier. Para hacer sus vidas más fáciles. 让你的生活能够比较容易一点。Less rigid. Menos 不会 rígida. 那么的僵硬。Less, I don't know, Menos narrow or estrecha. less narrow. 没有那么狭隘。Also,
también to accommodate para acomodar good, the bad, the ugly, the lo beautiful, bueno, more, lo malo, lo feo, más I don't know, more, with a more grace. con más 能够 gracia. 容纳好的、坏的、美的、丑的，更比较优雅的容纳这些东西。And also, actually, Y también, de hecho, to be likable, important, isn't it? para 还有 ser 受人喜欢也 grato, 是很重要 para 的， que la 不是 gente 吗？ guste de uno, es importante también, ¿no? Also, También this important to be es less importante threatening. ser menos amenazante, Less flattening. Threatening. Threatening. Because everybody is threatening to each other, and it's so scary. porque todo el Have you thought mundo about es that? 也有 amenazante 很重要 unos 的 a 是，不要 otros 那 y, 么容易去威胁别人， y da miedo. ¿Han pensado en It's eso? like so scary. 很可怕。 You will only realize if you are stuck in an Solo elevator for se 10 hours. darán cuenta si están en un ascensor por 10 horas. 你如果在一个电梯里面被困住10个钟头，那你就会觉得可怕。 To be able to, I don't know, what's the opposite of ¿Qué es lo threatening? contrario de amenazante? ¿Cuál es? Cómodo, acogedor, Yeah, meek. 威胁的 acogedor 另一 diría yo. 个意思就是温顺。 Of course. Dócil, dócil. Por supuesto que Usually, we always say this. Oh, you know, generalmente it's our decimos karma. esto, es 通常我 nuestro 们会 karma. 说，这就是我的因果福报。 You have to be a little careful when you say this. Tienen que ser un this poco sentence. cuidadosos cuando usan 你要 esta 很 frase, 小心 todo es 当你 karma. 说或你全部都置于是因果报应。 Because when you said that, you are Porque cuando actually dicen saying that eso, karma is predetermined. están de hecho 因为 diciendo 当 que 你 karma 说 está 这句话的时候，你 predeterminado. 就说因果报应是已经是注定的， Karma is not predetermined. Y el karma 因果 no 报 es 应不是注定 predeterminado. 的。 Karma is very. El It's karma es probably muy, one the most es fragile probablemente thing there. la cosa 因 más 果报应应 frágil. 该就是最脆弱的一件事， It's like the bubble, you know, like an eggshell. Como 就 la 很像一 burbuja 个泡 o 沫，还 la 有 cáscara de 蚌壳 huevo. It's so intact. You know, the eggshell is Es just tan so intacto. intact. It's just ¿Saben? Como una amazing. cáscara There's de no huevo hole. There's tan no. It's like intacta, no so hay smooth ninguna and perforación, es tan you can't find I suave. don't know, some sort of a part where you can sort of this is the weakness. You know, it's just so round. Y 就像 no, 蛋壳 no 就是 tiene ni una 很 parte que indique 滑溜 ser 溜、 como 很完整的，找不到 como la 任何 parte 的一 débil. 个脆弱的一点。 And so it's very organized and very together, but it's very fragile. Organizado, It's a bit reunido, like pero a that. la Karma vez is es like this. frágil. El karma es algo 就 así. 这蛋壳呢，就很像是很有次序，但也是很脆弱的一件事。 Yeah, and it is karma is also comes in such a El big karma variety. también 因果业力 tiene tal variedad. 有很多种很多种类，对。 Most of us in this room, I'm sure, La have the mayoría de karma of nosotros being en este scared espacio, by estoy segura, scary, tenemos el karma hairy, de
leg spider. de 大多 asustarse 数我们这里的 con, 人都应该有这个因果业力， con 就 las 是 arañas 怕 peludas. 很多长毛腿的人。蜘蛛 And hairy rabbit leg, it's okay. It's kind of sweet. Y And en cambio, una pata de conejo peluda, hairy rabbit leg. Whereas for Eh. very hairy, oh sorry. Whereas for very hairy rabbit leg is fine. 哎，但是如果是很多毛的 en 兔腿， cambio la 就 pata 没问 peluda 题。 de un conejo está bien. This is always like this after lunch. Siempre es así después 通 del 常吃 almuerzo. 完饭就是这样。 Anyway, I'm getting a little bit De lost todos here. modos, me Open-mindedness, estoy remember, that's perdiendo what you're aquí. talking here. Apertura de 我现在 mente, 已 a 经 eso, 讲的有点 nos 乱了，但是我 estamos, 们回去我们的主题就是 sobre 开 eso 放的 estamos 思维。 hablando. Really, you should really try to En be verdad, open-minded. deberían tratar de 我 ser 们应该 abiertos de 尝试 mente. 有着开放的思维，真的。 To the extent that if someone says, Al extremo, 直到有人说， perdón, que si alguien dice, pausa. if you are a reincarnation of Genghis Khan, Si eres 如 la 果你是一个成吉 reencarnación de 思汗的 Genghis 一 Khan, 个投胎式的一个人， I can't think of good examples after lunch. no puedo pensar de buenos ejemplos 吃 después 完 del 饭后我 almuerzo. 想不到比较好的例子。 If someone says you are a Si alguien reincarnation of dice, Genghis Khan, eres la 如果有人说 reencarnación 你 de 是成吉思汗 Genghis 的 Khan, 转世， you should be open-minded enough debería to estar actually believe in it. 应该有 suficientemente 一个 abierto de 开放 mente 的思维 de 去 creerlo 接受这件事。 Like, oh yeah, that makes sense. como, oh, sí, Ah, eso hace 说得有道 sentido, 理。 me hace Even sentido. though you are at the moment Incluso even si scared of a mouse. en el 虽 momento 然你可能当下 te da 还是 miedo 很 hasta 害 un 怕 ratón. 小老鼠， You know, he was a warrior. You know, how Él era un can you be guerrero. so scared of a mouse? 他是一个很勇敢的一个勇 ¿Cómo 士， puedes tú tenerle 怎么可 miedo a 能 un 会怕 ratón? 一个小老鼠呢？ Or, I don't know. O no sé. But I think you got my point. You know, Yo creo que open-mindedness entienden that you el have. punto. Tener una apertura de mente tal de que puedas aceptar ser Some encarnación de incurable Genghis tumor Khan, aunque tengas miedo de in un your ratón, o body or something que like tienes un 我想你们应该 tumor 知道我在 incurable 跟你 en 们 tu 想 cuerpo o 传 algo 达 así. 的那一点，就是说开放的思维可以治好不可治愈的肿瘤在身体里面。 This is a difficult one, especially Este at es the age, difícil, this age, I feel. 这是一 especialmente 个 en 非 estos 常 tiempos. 难解读的一个主题，尤其是在这个世纪里，无神论的世纪里。 You may have noticed this. The Puede que lo hayan notado. so-called free information, you know, liberal whatever Tal conocido información libre, available, has made us disponible, even less nos ha open-minded. 尤其是 vuelto 在这 aún 个 menos abiertos de 消息还 mente. 有讯息是很免费的时代里面，这导致我们没有那么容易的有开放的思维。 The last thing you want to tell someone who hates Trump Lo is, último by que the le quieres way, decir in a alguien his que reign, odia he a never Trump, really waged war, decir, you know, directly. a todo Oh, esto, you will never be invited again. en su
reinado 就比 nunca 如说 fue la 你 guerra 对 en 一个 realidad. 特朗普的一个支持者说，至少他在管理美国的时候没 No 有 te van a 做任何 volver 战 a 争， invitar. 你是不会被邀请去下一次的晚餐。 Yeah, open-mindedness is a little difficult, but anyway, Ser how abierto to de mente es cultivate un poco this? difícil, pero ¿cómo cultivar esto? 开放的思维是很难，但是我们应该讨论，我们应该怎么去修这个开放的思维。 Don't get, why you become close-minded? ¿Por qué se han 我 vuelto 们为 cerrados de 我们 mente? 为何会有这个关闭的这个思想？ We become narrow-minded because we are Nos volvemos entangled estrechos de to mente a porque estamos certain enredados thoughts or values or en ciertos ideas. 我们的 pensamientos 心 o 会闭得 valores o 狭隘， ideas. 是因为我们交缠于 Nos hemos 其 vuelto 他 atrapados o enredados en 新的 ciertos 念头， valores, ideas, So conceptos. don't get entangled. 不要被 Entonces 纠 no 缠 se 着。 How do enreden. we do that? 我们应该怎么做呢？ ¿Cómo lo hacemos? We've done 5 minutes, 10 minutes, 14 5 minutes. minutos, 10 This is what minutos, you do. 14我们 minutos. 做了 Esto 很 es lo 多 que 5 hacen. 分钟、10分钟、15分钟的那个。 It's really, that's how you unentangle yourself or not Uno se entangle. 这 desenreda 就是 o 我们要 uno 如 no 何 se 去 enreda. 开解，还有去看待这纠缠的 Entonces, 事。 como uno se desenreda o Really. evita enredarse. If you do this, En serio, si hacen esto, at the moment it's like this. At the moment, en el what momento, you have been obsessed 10 years ago, lo que, you must be quite okay now, right? en lo que Some se of these obsesionaron don't hace carry 10 away. años, quizás ya 我们 se 现 les 在所 pasó. 沉迷于的、沉迷了10年的那些事，现在你就不觉得不在乎了？ Just because within these 10 years a lot of things Solo porque happened. and pensamos que en the 10 old años values muchas become cosas too han rusty. pasado, valores 就因为 antiguos 在 se 这10年里面 vuelven 已经发生了很 oxidados. 多事，然后旧的价值观已经生锈了。 But if you do this, Pero this si hacen esto, 7 minutes, 14 minutes, what we did, 7, 14 I don't minutos, like to call it meditation. no me gusta 但 llamarlo 是我们在 meditación. 这10分钟15分钟，我不是很想说这是一个禅修，但就 Yeah, within, if you keep on doing this, you will be managing to Si siguen unentangle yourself haciendo esto, within 7 lograrán minutes, 14 desenredarse minutes, at least a dentro little de bit. And 7, that's 14 minutos, al menos un liberation. poco. Y eso 我 es 们如果可以一直继续 liberación. 做这7分钟、10分钟这个修行，那我们可以慢慢的解开我们的纠结。 I think I've told you this example. Creo que le There's a dije, lama le in di este Bhutan. ejemplo. Hay un lama en 我跟你们 Bután. 说，举个例子，有一个喇嘛在不丹， He died a few years ago. He's such a Murió hace wonderful unos lama. años. Fue 他 un 几 lama 年 muy 前过 maravilloso. 世了。他是一位很 Y 不好 murió 的一 hace 个 unos 喇嘛， años. He's short-tempered. 他脾气很不好， Y era, He scolds his disciples, his attendants a lot. era malas 他常 pulgas. 常会 Y 骂他 retaba 的徒 mucho, 弟，还有 regañaba 他 mucho a sus 的侍者， discípulos. A great practitioner, though. 但是 Era 是 un 一个 gran 很好的 practicante. 修行者。 So one day he was so upset with his Entonces un día attendant. estaba tan 他有一 molesto con 天 su 因为很生 atendiente, 气他的侍者， But the Ese attendant sort of asistente. know his character, 但是侍 Pero 者也 este 是对 asistente 这位 conocía 喇 su 嘛的 personalidad, su 性格很了 carácter. 解。 Usually when he gets upset, the attendant sort Generalmente of cuando avoid se him. molestaba, este 通常喇嘛如 asistente 果 lo 很生 evitaba. 气的时候，他们大多数的人都会避开他。 Then one day he said, "Where is that Y man?" luego un día dijo, Whoever ¿dónde is está ese angry hombre? with, 他就会突然 Era 讲 que：“ estaba 那个我 enojado. 生气的人在哪？ tell him to come right now, here, 叫他 Dile 快 que 点， venga ahora, 立即在我 acá. 面前出现， because my temper is lowering now." Porque 因 mi, 为我现在没那么生气了。 Yeah, it's mi humor you se know, está, my temper is fading. Before that, tell him to come. se 我的 está, 脾气现在 mi 正在 humor se 逐渐下 está, 降，快点，趁这个时刻叫他过来。 This is true. I tease him a desapareciendo. lot, this Lama.
对，这其实 Pero 是 es 真的 verdad.，我常常会取 Estoy 笑他。 bromeando, pero He's esto a little bit realmente wild ocurrió. also. There's some other También es bien, X-rated era stories I'm un not telling lama you muy here because there's so salvaje. many, Muchas historias que no voy a underage contar people. aquí porque 他 hay 他的性格 tantos, 也有一点tantas 野，但 personas 是还有其他 de 的故 menor 事我 edad. 不会在这里说，因为我们这里还有一些小儿童。 Yeah. Well, a little bit, small one. Bueno, un He would poco, una flirt historia with pequeña. girls. Eh, 他 él 会跟女生 coqueteaba 风 con 流， las mujeres. And when he flirt, Y cuando it's coqueteaba, same. Like when the girl is a little bit acting difficult to get, OK， cuando la mujer actuaba 当他 difícil 会挑逗这位女性 de 的时候， conquistar, 那个女的会有一点假装不要，不在乎。 he will say to the girl, "You Le better decía- say yes before I lose my interest in you." más vale que digas que sí 他 antes 就 de 会 que 跟 pierda 这位女的 interés 说：“ en 你最好现在说是，不然的话，我对你没有兴趣。” So, actually, this is a good proof Esto es how prueba, one can learn buena to unentangle. es prueba de cómo 所以 uno 这其 puede 实是一个很 aprender 好 a 的证据， desenredar. 可以让我们说怎么解开我们的纠缠。 You don't even have to wait for long. Ni siquiera hay que esperar mucho tiempo. These 5 minutes, 7 minutes, Saben, 14 estos minutes. 5 minutos, 这5 7分钟、 minutos, 7分钟、 14 10分 minutos. 钟。 Yeah, I know we have done a lot of eating and all that. Maybe a hemos little bit comido y todo muggy, eso. but I think Quizás un let's poco do just once. 我知道我们现在吃了食物，可能现在心情 somnolientos, pero hagámoslo una 可 vez. 是我们还是再做多一次。 ¿Ya? So we will do not too long. Entonces, no muy largo. 我们不会做太久， Maybe 7 minutes. Yeah. 7分钟就好。 7 minutos. Okay. Again, De what you are nuevo, doing, lo I que will están just haciendo, recap. les 我 voy 们 a 现在要做的 recordar. 就是重新回复我们 o 刚刚做的 resumir. 一些， You have few choice. 有几样选择， Tienen Just sitting, pocas 就 opciones. 坐着 Sentarse, that's good enough. 就够了。 eso ya está bien. You can make your sitting more Pueden disciplined if you like, such as not sentarse de una scratching, manera más whatever. disciplinada, 你可以让你的 si 坐直 quieren, 的时 así 候 como 更有 no 纪律， rascarse 就是 ni 比如说不要抓痒。 If you want to add, si just quieren watching the agregarle, sensation. observar la sensación. 去看一下你的感觉，还有感受。 If you want to add more, Si just quieren watching agregarle, thoughts, whatever it is. observar los pensamientos, 在家你也可以去 cualquiera 观察 sean 你 estos. 的念头。 Now, if you want to be more Ahora, si quieren specific, ser más específicos, 如果你要更加的具体， watching the observar, watching the time. Okay, time. 你 observar 也可以 el 去 tiempo. 观察时间的变化。 Or O okay, let's do a little bit more, not shallow. Okay. entonces vamos a Watching the profundizar un watcher. poco. 做一个没有那么 Observar 肤浅的一件， al 就是 observador. 看着那个观者，看着你看着的人。 Okay, let's do 7 minutes. Entonces vamos a hacer esto durante 7 minutos.
Bueno, to tie all these things up with para Buddha. amarrar todas 我 estas 们来总 cosas 结一下这与 con 佛陀 Buda, 的关系。 unir todas estas I want cosas to do con that Buda. because, yes, Quiero I've said this hacerlo is going to porque be really sí, new agey, this he is dicho going que to be esto iba a ser shallow, muy new but age, superficial. I'm a Buddhist. Yo soy budista. My wish is to really Mi serve the deseo Buddha. es realmente servir a Buda Like the Sharvaka Arhat. como un Sharvaka, My Arhat, service to Buddha is Arhat, I Sharvaka. hear Mi and servicio a I Buda repeat what es I have heard. escucho y repito lo que he 我知 oído. 道我起初跟你们说过的，我是要讨论新世纪的一些理论，但是我本身是一个佛教徒，我是想要侍奉于佛陀，以阿罗汉的一个身份来就像声闻乘的阿罗汉一样，他们听闻了什么就分享一样，我用这个方式来分享。 I think it's in the Pundarika Sutra, right? Creo que está en el Pundarika Sutra. Sorry, is that Lotus Sutra? Mhm. Is Pundarika? Yes. 妙法莲华经里面的。 O el Where- Sutra del Loto, Arhat says, these donde el bodhisattvas Arhat stuff, dice, we can't esto, do it. 在里头呢， esta cosa de los bodhisattvas, no podemos hacerlo. 做不到， It's just too much. 太多了。 Es un poco mucho. Not getting enlightenment until all sentient beings are No enlightened. Oh, this is just alcanzar la iluminación hasta que todos los seres 然后令一切众生 sintientes 证 se 悟， iluminen, 这个太 esto es 多了。 demasiado. Arhats are saying this. 阿罗 Los 汉他们这 arhats 么 dicen 说， esto. They are saying like, I get it. Están We diciendo get como it. It makes entiendo, sense. lo entendemos, 我 hace 了解 sentido, 有道理， It's very convincing, 真的很具 muy 说服力。 convincente, but it's just too much for us. 但是对我们 pero 来说 es 太多 demasiado 了。 para But nosotros. to Pero you, my teacher, para the Buddha, ti, mi as a maestro, el Buda, service, como un servicio, we will deliver this to others. So many of the Mahayana entregaremos este sutras also mensaje came from the a otro. Arhats, who actually don't Entonces really muchos practice de los Mahayana. sutras del Mahayana Sort of vienen de los directly. arhats, que de 但 hecho 是 no 呢，但 practican 是 el 我懂，我听得 Mahayana 懂太多了。但是 directamente. 对于你呢，我的导师，作为对你的服务，我愿意去跟别人分享，去传给其他人。所以确实是有一些大乘的经典是经由阿罗汉的，阿罗汉来传递的。但是虽然他们并没有直接的修大乘佛法。 You know, the Sharvakas, that's what it means. Los Sharvakas, eso significa They hear, they Niente. make people, other people hear. 这就是 Escuchan 声 y 闻的 hacen 意思， escuchar 声 a 闻 otro. 他们听见，然后他们也让别人听见。 I always Yo find siempre it so Lo nice encuentro and sweet, that attitude. 我总是觉得他们这样 Pues 的一种 está 态 tan 度 dulce y 很 amable 好 esa 很 actitud. 甜蜜。 So, in that sort of Entonces, tradition, I need to also make en you esa know that tradición whatever we have been doing is very necesito related to hacerles Buddha. saber que todo lo que hemos Yeah, hecho Buddha, está yes, asociado a 所以我也 Buda. 想让你们知道，我们做的刚才做的那一些呢，都是跟佛陀有关的。 Just the name Buddha, we could talk Solo el nombre Buda. days. Podríamos hablar durante 单 días. 单佛陀这个名字呢，我们就可以讲很多天。 At the core of the Buddha, the meaning, the value, En la raíz the de core, the essential, la quintessential, esencia, la the Buddha quintesencia means something de to do with Buda awakening, significa awaken. algo 这 que 个 tiene que 佛 ver 陀 con 这个字 despertar 眼呢，它最主要核心、中心、精髓 en 的 su 意义 centro, 呢， en 在 su 于 quintesencia. 醒觉。 And that's a very vast subject. Y eso es 这 un 是一 tema 个 muy 非常 vasto. 广大的一个课题。 Well, let's make it a little bit more profound this time. 但是我们这 Hagámoslo 一 un 次 poco 让它 más 再深 profundo 一 esta 点。 vez. According to the De Mahayana, acuerdo al especially in the Mahayana, Vajrayana, especialmente en el that Vajrayana, creemos mind que by nature is la actually mente por awakened. naturaleza
根据大乘，特别是金刚乘的观点呢，我们相信心它的本性是清醒的。You know, like water by nature is Como el agua por moisture, naturaleza even though es sometimes humedad, if you put it in aunque a a veces freezer, it ends up si lo becoming pones en el squarish congelador and hard. se 我们相 convierte 信 en 水的 algo 本质 cuadrado 上 y 是 duro. 湿的，虽然当你把它放在那个冰冻的那个冰箱里的时候，它可能变成正方形的硬的。You know, it's kind of, water, hard, solid, Como agua, unacceptable, duro, but it is, sólido, it's como es hard. 它有 inaceptable, 点像是 pero 水，你说水是硬的，是 sucede. 这个正方形的，怎么可能？但它确实是如此。 But actually, by nature, Pero de hecho, ice por is naturaleza, moisture. el hielo es 但是它的本质 humedad. 上的冰其实是湿的， It just happened to be in the freezer,只不过它在冰箱里头。 Solo que just like that. estuvo en el congelador. All your Así mind, también, by toda nature, su is mente, awakened. por naturaleza, 就是这样的，你的心的 está 所有 despierta. 它所有的本性都是醒来。 Por I'm not naturaleza saying es something like, despierta. okay, No estoy this path diciendo algo is como not Buddha, este camino this no es path is the Buddha. Buda, I can't este choose. camino es 我 Buda. 并不是说 No, 这一部分是佛，那一部 no 分 puedo 不是 elegir. 佛，我不能这样挑选。 Like an ice cube, I can't say, Como hey, the right un side cubo is de hielo, not water. no I puedo can't say decir that. 我 el 不能说它这 lado 个冰块 derecho 右 no 边 es 不是 agua. 水。 No puedo decir eso. So everything that you have, mind, Entonces, todo lo related, que tienen, mente, asociado a esta, is, like, it doesn't matter, mundane, just no importa sleepy, si es groggy, mundana dull, o si está somnolienta agitation. o agitada. 任何你所拥有的跟心有关的东西，无论它是非常的世俗啊，还是犯困啊，还是烦躁啊，还是很愚笨啊，还是很急躁呢？ Jealousy, anger, desire, 嫉 Envidia, 妒、愤怒、贪欲 rabia, deseo. by nature they are awakened. 他们的本质上都是 naturaleza 清醒的。 son Actually, todos estados, 其实 son todos how despiertos. come they De hecho, come in the form Y of ice cube, ¿cómo like, es que- cube at the moment? ¿cómo 为 es 什 que 么他们 vienen 现在会以冰块 en 的形式， una 这个块 forma 状的形 como 式 de 出现 cubo, 呢？ como en el Because you ejemplo del keep on hielo, putting it por in the un momento? freezer. 因为你不断的 Porque 把它放在冰柜里， Continúas kind of poniéndolo freezer? en el ¿Cómo llama congelador. pinguín? ¿Qué tipo de One more congelador? thought comes and you follow that. 念头一 Un 来你就跟随 pensamiento 它。 viene y lo sigue. Things, like getting here, there, and here, there, not Como sitting, aquí y allá, not aquí y looking. allá. No That's how you sentarse, freeze your, no mirando. Así es mind. como 就是你不去那 congelas 边 tu 你 mente. 跟着他去这边去那边到处去，然后不去做，不去看他，你就是用这个方式来冻结你的心。 So, I'm sorry, but you are all, Entonces, lo siento, in one way or pero another, bipolar. de una manera u otra Yeah. son todos 抱歉，那 bipolares. 你们每一个人呢，都或多或少是有这个双极性。 We are all schizophrenic. Somos, 我们全都有精神分裂症， somos todos que We are all somos todos kleptomaniac. 我们全都是盗 cleptómanos. 窃狂， We are all shopaholic. 我们全都 Somos 是 todos 购物 alcohólicos de 购物 las 狂。 compras, And we are all Compra- sex maniac. And alcohólicos, that thought came just maníacos because de I passed it sexo. there, my face. 我们全都 Y 是 ese 色狼，这个 pensamiento 念头 vino 出现是 porque 因为 pasé 他 por 头 ahí. 转向那边，不是转向我这边。 And just, just, yeah. ¿Saben? Cube 这个块状， of all different shapes and size. De todos 有这么 distintos, 多的形状 todas 和大 distintas 小， formas y tamaños. Cubo. de hielo. And keep on producing more freezer. Continúan
produciendo 不断地 más 产生更多的 congeladores. 冰柜。 And sometimes A veces electricity goes out, la 有时候停电 electricidad se va. say for 2-3 Nos quedamos minutes. sin 停了 electricidad, 2、3 que 分 por 钟， ejemplo 2 o 3 minutos. The ice cube begin to melt. Y el 那冰块 cubo 开 de 始融 hielo se 化。 comienza a derretir. That happens a lot in our life. 在我们的生命当中，这 Eso 常常 ocurre 会发 mucho en 生。 nuestras vidas. Even at the height of your success in Incluso business, en 就算你的 en 生 el 意做的 pináculo de su 最高， éxito 到达天 en los 巅 negocios, 峰， por ejemplo, in your relationship, 你 en 的 su 情感， relación. everything is working out very well. 所 Todo 有 va 一切 bien, 都进行的非常好， You feel sad. 你总还是 de 会 pronto 伤 te 心。 sientes You triste. feel this can't be just it. There has to Esto be no puede something more. ser, 你都会觉得不可能只是这样而已， esto 总 no 会 puede 有 ser 比这 todo, 个更 tiene 多 que 的 haber 什么。 algo más. I've made millions, but is this all He there? ganado millones, 我赚 pero 了几 esto 百 es 万， todo 但 lo 只是 que 这 hay. 样而已吗？ I have so many successful relationships. I don't know, promotion, Tengo whatever. tantas But relaciones exitosas, 我有 promociones 这 y 么 eso 多 es 成 todo 功的 lo que 关 hay. 系啊，我又升职啦、升级啦等等，但只是这样而已吗？ when that happens, I think the electricity Cuando eso went ocurre, out for a few creo minutes. que 发生那种 se 情 fue la 况的时候， electricidad 我 por 想应 unos 该是 minutos. 停电停几分钟吧。 But of course, there's always a Pero por friend who supuesto, will say, "Oh, what's wrong with you?" siempre hay un 但是呢， amigo 你当然 que 总 va 会 a 有朋 decir, 友 ¿qué 去 te 问 pasa? 你，你到底发 ¿Qué 生什 pasa 么问题、什 contigo? 么事啦？ And then, of course, the old habit goes Y back luego, to por numb supuesto, ourselves with all kinds of distractions. el hábito 当然， vuelve 然后我们的旧的习 a 惯又回来 anestesiarnos 呢， con 来 todo tipo 麻 de 痹我们， distracciones. 让我们又重新的在散乱。 Well, you have learned how to Han switch aprendido off the cómo electricity for 7 apagar minutes, la 14 minutes, electricidad por 21 7 minutes. minutos, 你现在已 14 经学 minutos, 习 21 怎么 minutos. 断电7分钟、14分钟、21分钟。 And when that happens, Y cuando eso I mean, ocurre, awaken is just a word. despierto 醒觉只是一 es 个 una 字， palabra, es solo una palabra. Basically, not getting entangled, Básicamente, 基本上是不纠缠、不纠 no 结， enredarse, not getting occupied. 没有 no 被什么占据。 ocuparse, That is Buddha. no estar ocupados. Yeah, Eso Buddha es Buda. is basically Buda the es state of básicamente el unentangled, estado unobsessed, unoccupied. desenredado, no Free. obsesionado, Not desocupado, jobless kind of libre, free. no libre como 佛 sin 陀 un 基本上 trabajo. 呢是一个不纠结、不被占据的一种自由的状态。这个自由不是那种没工作的自由， It's kind of like a Como en el sentido de desempleado. paper Es como sign from a bad marriage. That kind of cuando tienes freedom. el tipo de 它有 libertad 点 como 像 cuando 是你从一个不 finalmente 好 firman 的 los 婚 papeles de 姻中 divorcio de 签署了这个 un 离 mal 婚的合 matrimonio. 约，这样的一种自 Ese 由。 tipo de libertad. So, am I making sense? ¿Estoy haciendo sentido? Cannot trust everything what I say after lunch. No pueden 我吃完午 confiar 饭后 todo 说 lo 的 que 话，你不 diga 能完 después 全 del 相 almuerzo. 信。 Anyway, Buddha. I'm talking about Buddha. This is the En todo Buddha. caso, estoy 这个 hablando de 就是 Buda. 佛， We have Esto es it. Buda. 我们有的， It's there all the time. 一直 Lo 在那里， tenemos, está ahí todo You el can't tiempo. delete this one. 你没有 No 办法删 pueden, 除它， You have no tools no to pueden delete ponerle it. It's just delete a there. esto. 你没有任 No 何 pueden 删除的 borrarlo, 工 no 具， hay 它就在那 herramientas 里。 para hacerlo. Even if Está you ahí. wish to delete, 就算你想 Aunque 删除， quieran you can borrarlo, cut your nose. 你可以割掉鼻子， pueden You can cortarse la cut your nariz, nails. 你可以割 pueden 指甲， cortarse las Not uñas, this one. 但这个割 pero 不 esta 掉。 no. So everything what we have been talking is very Entonces much todo connected to Buddha. sobre 所以 lo que 我们 hemos 说的 estado 一切 hablando 呢，是 está muy 跟佛陀 conectado a 有很 Buda. 大的关系的。
And pursuing this is Y seguir esto, basically the buscar quintessence of esto, es worshipping the Buddha. básicamente la 追逐这个呢，基 quintesencia 本上就 de 是佛陀的精 alabar a 髓。 Buda. Doing this is meditating on the Buddha. Hacer esto 这 es 样做就 meditar 是 sobre 在 Buda. 就是禅修，以佛陀作为禅修。 How does the Buddha look like? 佛陀长 ¿Cómo 什么 se ve 样 el 呢？ Buda? You know, the standard picture of the Buddha with the Ushnisha, the golden color, all Con of el that is Ushnisha, also color very much dorado, in there esa if you look at imagen carefully. estandarizada. Está 那 todo 个 ahí. 我们一般这个佛陀的形象呢，就是有这个 Esto es venerar a Buda. 这个无间顶金色，它其实你很仔细注意的去看的话，它都在那里的。 Essentially, they say Esencialmente quality of the dicen, Buddha cannot be la described. cualidad del Buda no 基本 puede 上他 ser 们说呢， descrita. 佛陀的功德是无法被描述形容的。 There's just no good language to describe. No hay un 没有 lenguaje 任何足够的 capaz de 好的语言 describirlo. 来形容。 This mind of yours, essentially, Esta mente, quintessentially, you cannot describe. 你 esencialmente, 的这颗心，它的精髓呢，事实 no 上 puede 是 ser 无法 descrita. 形容的。 Anyway, what I've just said, in the context Bueno, of de the todos Buddha, modos, I'm lo que he dicho en contexto de Buda, extracting it from some of the lo tantric estoy teachings, just to let you extrayendo de know alguna de las that even enseñanzas though we have been tántricas, doing the shallow para que things, it's sepan, not all aunque in hemos vain. estado 这 haciendo 一切 cosas 呢，关于佛 superficiales, 陀 no es todo en 的 vano. 解释呢，我其实主要是从那个密续的教法里面抽取出来，为了是要让你知道，虽然我们说这一切非常的肤浅和浅薄，但实际上是没有白做的。 I'm answering this. I'm also saying this because based on a question I También have estoy received. diciendo 我说这些也 esto 是基于 basado 我 en 所 una 收到的 pregunta 一 que 些 recibí. 问题。 The question is about the New La Age pregunta era methods. sobre 他提 métodos 的 del 问 New 题是 Age. 关于新时代的方法。 I think the biggest problem, I don't know so much Creo que about el New Age problema theories, but biggest problem with principal, no sé mucho sobre New teorías New Age Age, theories, pero it doesn't seem to have el much principal root. It problema has a lot of fruits. 我不 de, 太懂新 de 时 las 代 teorías New Age es 的 que 那 tienen 个 mucho fruto, 理 pero no 论， mucha 但 raíz. 是呢，我认为新时代的理论，它最大的问题就是它没有什么根，但是它有很多的果。 This is another worry I have. The Y esta mindfulness es that otra is being preocupación taught que tengo. everywhere, El mindfulness que se está enseñando en lot of todas fruits, partes, we need mucho to go back to fruto, the root also. Why pero why también tenemos mindful? que volver a la What raíz. ¿Por is qué? being full? ¿Qué es You mindful? know? ¿Y qué es full? ¿Qué es estar 那 lleno 这 de? 也是我的担忧，特别是现 Otra 代的很多 traducción 关 al 于正念 español, 到处教 atención 的这个 plena. 正念的 Pero 教法， pleno 它 de 有很多的果，但是 qué? 我们必须也要回到那个根。比方说，为什么要有正念呢？我们说 mindful， 那个你的那个是什么在圆满呢？ And there's this question about how should I Esta generate pregunta a de renunciation? cómo 还 debería 有一个问题就是 generar 怎么升起出离心？ With this, la renuncia. with this, what we have been Con doing, esto, con lo que hemos estado that's how haciendo. you develop Así es como renunciation. se 那我们 desarrolla 刚才做的这些就 la 是升起出离心 renunciación, 的方法。 It's la important you renuncia. know Es that importante que Buddhist sepan renunciation que has got nothing to la do with getting rid of renunciación garbage. budista 你 no 很重 tiene 要的 nada 是， que 你 ver 必 con 须要知道， deshacerse 佛 de 教的出 basura, 离心并不是好像丢垃圾一样。 Useless, garbage, dirty, you get rid of. inútil, 就 basura, 是因为那些垃 sucio. 圾又没有用，又 Nos 肮脏了，所以 deshacemos de 你 esto. 把它丢掉。 Buddhist renunciation must La root renunciación to budista the thing that debe whatever you are renouncing are all illusion. That should enraizarse be the en el hecho de que you know, lo que heart sea and que the soul están, of a the lo que renunciation. renuncian 佛 es 教 una 的这 ilusión. 个 Ese 出 debe 离心 ser 呢，必须跟 el corazón, 植 el 根于 espíritu 这个认知，就是你在舍弃的这 de 一 la 切， renuncia. 它们本身是幻象，是虚幻的，这才是佛教的出离心。 Okay, we'll do some question now. 我们现在做这个 Vamos 问 a 答。 contestar algunas preguntas ahora.
We'll start with a question that came through Zoom from Mark Una Mendoza. pregunta He's que asking, vino a "Hi través del Rinpoche, Zoom, Mark as a parent, Mendoza. how Hola can we Rinpoche, introduce our como children to padres, what's ¿cómo mind, podemos especially during these degenerate times where there introducir a is so nuestro much niño distraction sobre qué es la and mente, attention span especialmente en estos is getting tiempos shorter? cuando Thank you." hay tanta 身为一 distracción 名家 y 长，我们要怎么 los 向孩 periodos 子 de 们介 atención 绍、引 son 介他 cada 们 vez 的 más 心？特 cortos. 别是在现在这个末法时期，有那么多的散乱物，还有这个大家的注意力非常的短。I will retell something Voy a that I volver a contar something that I said algo que dije recently during a recientemente forum in Bhutan. durante un foro 我会讲一个 en 最近 Bután. 我在不丹的一个会议论坛里面说的东西。 There is a monastery called Kichu Hay un Monastery in Paro. monasterio llamado 在巴罗 Kichu 呢有个寺 Monasterio, 院叫 Kichus， Monasterio Kichu en Paro, It's near the airport anyway. 它离机 cerca 场 del 很近。 aeropuerto. And there's a temple, I mean, there's several temples, and there's one Hay temple varios templos, that's pero dedicated hay to un Guru templo Rinpoche. 有几间 dedicado 寺 a 庙， Guru 其中一 Rinpoche. 间是供养莲花生大士的。 And I was around maybe 8. Y tenía 当时我 como 8 8岁， años. In that temple, I got a lot of teachings from En my ese templo principal recibí master, muchas Rinpoche. enseñanzas 我在那个寺庙里面呢，领受 mi 了 maestro 从我的 principal, 上师顶果清哲法王那边领受了很多法 también 教。 Dilgo Khyentse Rinpoche. One time, he Una vez summoned me. me 有一 llamó. 次他叫我过去， And if you go there, you will know there's a Si big vas Guru ahí, Rinpoche sabrás statue. que 如 hay 果你 una 去的话，你会知道 estatua 那 de 边 Guru 有一尊 Rinpoche 很大 muy 的莲 grande. 师像。 And in my child's eyes, it's so big. Y 在我 en 这个小孩的眼里呢，他真的 ojos de 非常的巨 niño 大。 And then the right feet of the Guru era Rinpoche tan sticks grande. out. Y el 然后 pie 他那 derecho 莲 de 师的 Guru 右脚 Rinpoche 是踏出来的。 I still remember está más hacia Rinpoche. afuera. Aún He was standing recuerdo right there. también Dilgo 哦， Khyentse 他右脚 Rinpoche 是伸 parado 出 ahí. 来的，然后我记得顶果清哲仁波切站在那里。 He was a very tall man, I think about 7 Era un feet. hombre muy 他 alto, 非 como 常的高， 7 pies. 70 Yo creo 高 que。eso será 1 metro 80, 90. What do you call it? MBA? But those who would, they would Como have esos liked him. 他现在 NBA Los 那个 del 篮球 NBA, 队， los 他们会喜欢他。 deportistas del Anyway, NBA les hubiera he was gustado su there, and estatura. then I came, Estaba ahí y yo vine and then he said, y what did he say? dijo, Oh, he said, do you have a head? 然后他叫我， ¿Tienes 他在 una 那边，他 cabeza? 叫我过去，我过去，然后他问我说：“你有没有头 I was sort of didn't know what he's estaba talking con- about. no sabía de qué estaba hablando, a qué se He refería. never scolds, like hardly. Él nunca Maybe regañaba. once. 他从来不骂 Quizás 人 una vez. 几乎没有，可能只有一次。 Yeah, once he scolded me in Sichuan, Una 有一 vez 次他 me 在四 retó, 川骂 me 过我， regañó en in Sichuan, the monastery, Sesión monastery. 在雪谦 en el 寺。 monasterio Anyway. Sechen. Going back to the earlier story, En fin, 回到之前的故 volviendo 事， a la primera he historia, said, "Do you have a head?" 他问你有头吗？ dijo, ¿tienes una I said, cabeza? "Yes." 我说是的， Sí. Then he said, "Where?" 在哪 Y 里？ luego dijo, ¿dónde? I looked right and left and said, "Here." 我看左看右， Sí, 然后我 miré 指 a la 着我的 izquierda, a 头 la 说这 derecha 里。 y dije aquí. And then he kept on asking questions like, "Do Y you have a luego hand?" haciendo 然后他不断 preguntas 问你有 como, 手吗？ ¿tienes una mano? Feet, all 脚 that. 等等。 Pies. Then I gained my Todos. confidence that here, there, here, there. 然后我就有 Y 信 ahí 心， de 我说 nuevo 这 mi 里那里这 confianza 里那 aquí, 里。 allá, aquí, Then allá. suddenly he asked, "Do you Luego have de mind?" pronto 然后突然 pregunta, 间他问你有没有 ¿tienes 心？ mente? Of course, I said yes. 我当然说 Por 是的。 supuesto que Where dije is sí. it? 在哪里？ ¿Dónde está? Couldn't tell anything. 我回答 No 不 pude 出。 decir, no pude responder. I think much, Creo que now that I'm sort ahora of que soy facilitating to set up schools for children, 现 de 在 alguna 我 manera facilitando 差不多是 escuelas 在帮 para 忙 niños. 建立给孩子们建学校。 I think
this is one of the most valuable Creo que esta es introduction una de las to yourself. 我 introducciones 觉 más 得这个 valiosas 是其中一个非常 a ti 珍贵 mismo. 的，给孩子介绍他自己的最有价值的方法。 And I think the answer is not important at Y all. creo que la 我觉得 respuesta 答 no 案 es 一点也不 importante, 重要， Just the questions. 那 solo 些 la 问题。 pregunta, Because I las think, preguntas. you know, Porque no, creo you que know, just sort of knowing that there is something called mind in you, it's important. 因 solo 为 saber 我 que hay 觉 algo 得 llamado 要 mente 知 en 道 ti es 你有一 importante. 样东西叫做心，这是非常重要的。 And not only you have mind, the others No also have solo mind. tú la Maybe the tienes, next sino lesson. otros la tienen. 也不止你有心， Quizás 别 la 人也有 próxima 心，可能 lección. 下一堂课可以这样介绍。 I think that's important. 我觉得这重 Creo 要 que，eso es And importante. because of different mind, different feelings, 因 Y 为每个 por 人心不同， distintas 所以有不 mentes, 同的情 distintas, 绪。 distintos so sentimientos. therefore what makes Entonces, por Vladimir lo tanto, horny lo que hace makes Biden que sleepy. Vladimir 所以 se 让 sienta Vladimir 觉得 excitado hace que 兴 Biden se 就是兴 sienta 奋的 somnoliento. 那个东西，可能会让拜登觉得犯困。 Okay. Next question. Okay, so next question is from the audience over here. For the próxima pregunta superficial es del and new age público aquí. approach, where is the Para place of ese enlightenment? abordaje Is superficial y New micro-enlightenment Age, enough? Or must we make ¿en dónde big está el lugar de la explorations for the iluminación? ultimate liberation? ¿La Are there microiluminación still es some suficiente o evergreens debemos regardless hacer of la aspiración approaches? por la iluminación absoluta? Evergreens. 在这个很肤浅和 La 通过这个 última 很 parte 肤 de la 浅的 pregunta no, 新时代的方法呢， no entendí. 证悟在哪里呢？小证悟够吗？还是我们必须要发大愿，要究竟解脱？有没有一些就是不管什么方法都可以用的？ Well, you're asking me, a Buddhist. Me I están have no preguntando a choice. mí, 你 budista, 问 no 我一 tengo 个佛教徒， opción. 我没得选择。 If you are not aiming for that No están liberation, all the rest are just a apuntando game. a It's esa just liberación, el resto es game. solo un juego. 如果你的目的不是要解脱证悟的话，那所有其他的一切只是一场游戏而已。 Sure, you can play with it. It Seguro might excite you a little pueden bit, jugar which is con also ello, puede que important. You know, los sometimes we need emocione un poco, lo excitement, cual but es importante. as a Necesitamos la Buddhist, emoción a we have to veces. aim for the real one. Pero Otherwise, como it's budistas tenemos we que have been apuntar going through hacia this enough. el verdadero objetivo. So many De otro lifetimes. modo no tiene sentido. Hemos pasado por esto 当然 tantas 呢，你 veces. 如果只是要玩呢，也 Suficiente 是可以。那可能它会给你带来一些刺激，这也是很重要的。有时候我们生活中需要一些刺激，但是呢，作为一个佛教徒呢，我们知道真正的是要证悟，要不然的话，我们都已经做了这么多次，已经很多世的转世很多次了，多生多次重复了。 All right, we have another question from Zoom. Tenemos otra pregunta del Zoom. Tashi Dele Rinpoche, can please also talk about Tashi Dele distractions? Rinpoche, Is ¿puedes it hablar possible to también? integrate that ¿Puede into hablar our también sobre meditation? las distracciones? If it is ¿Es possible, posible how do we do integrarlo it? a nuestra 能不能把 meditación? 散 Y si es 乱呢 posible, 融入 ¿cómo 我 lo 们的禅 hacemos? 修当中，要怎么做呢？ Oh, very much. Actually, we have been doing it. De Remember, hecho que whatever sí, the thought lo comes, hemos just estado being aware of haciendo. that. Lo que 当 sea 然可 el 以结合的， pensamiento 我 que 们刚才 surja, 都做了， estar 就是当你念头升起，任何念头 consciente 升 de 起 eso. 的时候，你就知道觉 Eso 知 es.。 Actually, De hecho, frankly speaking, y if siendo you muy have no franco, distractions, there is si no no tienen practice. distracciones, no hay 实 práctica. 话实说，如果你没有散乱的话，你就没得 Sin 修。 distracciones, no hay práctica. Why practice then? You know. 那你干嘛 ¿Por 要 qué 修呢？ practicar si no hay distracción? Thanks for your teaching. My question is Gracias regarding por the sus first, enseñanzas. Mi teaching pregunta about when we tiene ask que ver about self, con we la are primera without enseñanza, suggested attitude. cuando nos What do you preguntamos mean? Meaning
quién we should have somos neutral sin attitude? What do you mean attitude? una Could you actitud. please explain a little bit more? Quiere decir que necesitamos una 前 actitud 面人不 neutral. 缺说的这个态度是什么 ¿Puede 意思呢？ explicar más? This is actually the new list. It's Esto de coming. hecho es la nueva 这 lista. 在新的 Ya 那 viene 个 la nueva 清 lista. 单里面 Yes. 要来了。 Sí. I think better talk tomorrow. Mejor 觉得 hablar 明天 sobre 讨 esto 论 mañana. One of them is attitude, 其中 Uno 一 de 点就 ellos 是态 es 度， actitud. and yeah, organization, Y 还有组 organización. 织。 and anyway, let me ask question. Y de todos modos, déjame Okay, formular a la shallow pregunta. question. So Una pregunta superficial. I'm here. I find it really Aquí difficult estoy. to remember the Lo names of encuentro different difícil Buddhas. de recordar So los why are there nombres de so many distintos different Budas. Buddhas? Are ¿Por some qué of hay them just tantos created Budas? figures that represent different Algunos types of son energies? figuras Or the creadas que figures are representan created to help distintos human beings understand tipos de those shapeless energía energy? y estas If están so, creadas is it para ayudar necessary a to los memorize humanos a all the Buddha entender names? esa That's my question. 我 esa 觉得佛对这 energía 个 sin 每尊 forma. 佛的 Es 名字很难 necesario 记，为什么 recordar 有这么 los 多尊 nombres 佛 de 这么 todos 多 los 名 Budas. 字？是不是要尝试表达就是不同的这个无形象的各种能量呢？然后大概就是这个，抱歉忘记了。 I will have to answer you this with a Tendré slightly que responder esto con una leve, sort of a little bit in a difficult manner, so to speak. con una 我 leve 回答的方式 dificultad 将 o 会 con 稍 una 微有点 manera 困难。 más compleja, Well, por decir. earlier, Buddha, Más we talked, temprano o antes and I hablamos said, sobre remember, Buda. I Y said dije, that I ¿recuerdan stood que in the dije, water, so that me referí al agua y al hielo? that's the Buddha, Eso that's the real Buddha. es 之前我们谈到 Buda. 佛 Ese 呢， es el 我说 verdadero 过有 Buda. 这个冰块和水，这个是真正的佛。 Now, in the Vajrayetika Sutra, Ahora, Buddha en himself el said, "Those who Vajradika see me Sutra, as a form, Buda those who dijo, aquellos hear que me me as a ven sound, como they all forma, have a wrong aquellos view." que me escuchan 在《金刚 como 经》里面， sonido, 佛 todos 陀 ellos 说过那 tienen una 些以 visión errada. 色相见我，以音声求我，是人行邪道，不得见如来。 Now, let's make this a little bit difficult. 我们现在让它更困难一点。 Okay, I think this is important Pongámosle un for you poco to de hear. dificultad a esto. Creo que es importante Actually, this is que escuchen supposedly esto. tomorrow's De hecho, se supone list, que but I think it's es important la this lista de question was mañana, pero raised, so we talk today. 这 creo 个 que es 其实应该是明天 importante, 谈的，但是因为有人提出这个 ya 问 que 题， se ha 所以我们今 formulado 天来 esta pregunta, que nos Quantity. refiramos a esto, 数量， cantidad. This is a big, big delusion. 这个是 Esta es 很 una 大的 delusión enorme. 迷惑， Numbers. 数字 Número. 号码。 This has bothered even the most Esto highly ha developed molestado philosophical system. incluso a 这 los 个也困 sistemas 扰了，即便是那 filosóficos 些 más 最 desarrollados. 高深的一些哲学体系也受到困扰。 There are a lot of things that we human beings are Hay muchas so, cosas que you know, nosotros seres humanos a lot of things that we are obsessed with, attached. 我们人类有 con 很 lo 多 que 东西 estamos 让我们着 obsesionados 迷 o 执着 apegados But a lot of como things seres humanos. you can, Pero if, muchas cosas que what do you call it? podemos, si es que What's the English expression? The shoves come to what? push comes to shove. Yeah, yeah. If shove comes to the push, right. Push comes to Push comes shove. to the shove, right. Sí. Push comes to shove es como decir, si 就 las 是当你被 cosas 人被逼 llegan a 迫 un 的时候， extremo, You can sort of let go many of these pueden soltar muchas You know, de estas gadgets, the hang-ups. 你 objetos 就 o 能够放下 tranca. 很多你执着的东西。 But there are few hang-ups that are Pero hay algunas de so estas difficult to get rid of.
trancas que son tan difíciles de deshacerse. You just don't know how to get rid of anyway. 你就 Es 根本不 como 知道 muy 要怎么 difícil 去 de 让它。 deshacerse de estos Do you know what that complejos is? o impedimentos o trancas. Numbers. 数字， ¿Saben cuál es una de You esas? look at Números. all the religion. 你看所 Miren, 有的 toda 宗 la 教， religión, Most of the religion, they are stuck la with mayoría only. de la religión Only. They están, love it. 多数的宗教 están, 他们困在什么？这个唯 están 一的，这个唯一 estancados 是他们最喜 en 欢 el 的， They use this solo. word a lot. 他们一直 Lo 常常 usan 用这个字 mucho. One. Solo uno. Even the Buddhists use this. 连佛教 Incluso 徒 los 有时候 budistas 也 lo 用 usan a veces. One and the only. 唯一、独一 El 无二的。 único. You know? It's numbers. But this is understandable los though. This números. is, like, Pero esto es comprensible, es entendible. 所以这个对数字的执着是可以理解的， because there's a part of us we love Porque hay una order. parte de 因为 nosotros 我 que 们有一部分 le 是喜欢秩 encanta el 序， orden. The thumb should be here, not El here. orden. 拇 El 指必 pulgar 须在 debería 这 estar 里，而 aquí, 不 no 在那 aquí. 里。 You know, like if you show this thumb means something, and if you show Muestra, another pulgar thumb means another significa thing. 如果 una 你给 cosa 你 y 给人家看 otro 这 dedo 个拇指是 significa 一个 otra 意思， cosa. 如果你给他看另一只拇指，又是另外一个意思。 We like orders, and in order to Nos develop gusta orders, el number is orden y important, para right? 我们喜 desarrollar 欢 un 秩 orden, 序 los 但 números 为 son 了要 importantes. 发展出秩序呢，我们就需要号码。 And Buddhists have always been aware of that. Y los budistas 佛教 siempre han 徒一直 estado 都很清楚这点， conscientes de eso. So now, finally, to answer your questions, Entonces ahora 所 finalmente 以现在 para 要回答你的问题 responder a la pregunta, let's say if you are today, if you are digamos here, que si hoy because están aquí porque you know, you killed the arhat, 比方说， mataron 如 a un 果你 arhat 今天在这里，是因为你杀了一名阿罗汉， and you are so in remorse, 然后你真的非 se 常的后 sienten 悔， tan and then culpables you come here and say, y luego "What should I vienen do?" aquí y 然后你来这 dicen, 边问 ¿qué 我该 puedo 怎么 hacer? 做？ Now Están I tan look arrepentidos. at you and Yo los miro y digo, come to a conclusion that you are not o llego a someone la who will be conclusión satisfied with de gate que gate paragate. 我 no 会 son 有 alguien 这 que 样的 se 一个结 sentirá 论，说你并 satisfecho 不 con 是 el 一个能够满足于 un 嘎达 gate 嘎达 gate 桑嘎达的 paragate 人， That para is like Samgate, too much for you. 那对你来说太 que es 多。 mucho para... Then I will say Sí. 32 Buddha, Entonces just diré, recite their names. 那我 Even if you have 32 killed Budas, recita tus 500 nombres, sus nombres, arhats, aunque hayas all matado your 500 karma will arhats, be purified. todo 我 tu 会说， karma 你 será 就念诵那 purificado. 32尊佛的名字，就算你已经杀过了500尊罗汉呢，你的所有的恶业都能够得以净化。 So in conclusion, the answer Entonces, en is yes conclusión, and no. la 所有的 respuesta 结 es 论说 sí 是也 y 不 no, 是。 ambas. Numbers, colors, Los attributes, números, colores, so all atributos, very important. todo muy 数字、 importante. 颜色、它的法相等等的都是很重要的。 Yet, the most No important, the obstante, Buddha, lo más which we importante, talked Buda, earlier, ice and water, that's sobre the lo que essential. hablamos antes, 但是呢，刚才我们 hielo 说的关于 y 佛 agua, 是这个 ese 水和 es lo 冰呢，这 esencial. 个是最精要的。 Okay. Having break? ¿Un No intervalo? breaks? ¿No hay Oh, really? intervalo? ¿Verdad? Okay. Can I ask Let's- a question? Yeah. Okay, Rinpoche, Voy a hacer this is una a question pregunta. on Gaza situation Esta es una and pregunta self-practice. sobre I think different people have different autopráctica. focus on Gaza situation. Creo que I respect sobre that. Gaza. So, I see the Distintas suffering personas of Gaza tienen people deprived distintas from perspectivas. food, Veo el medication, and basic sufrimiento de needs. las personas en Gaza The que West, han on one hand, sido asks Israel to privados restrain, de the other un hand, bienestar básico, provide salud, weapons. medicamentos, So comida. I feel angry on the Siento- hypocrites. At the same time, helplessness Siento on rabia what we can do besides al mismo sending metta and perhaps tiempo. donate. So, how ¿Qué es can lo we que turn podemos this hacer además emotion, de that donar? anger ¿Cómo and lidiar con esta emoción de rabia y how do we sentirse inútil meditate on frente a that and esta maybe perhaps situación? turn ¿Cómo into podemos some meditar wisdom? sobre Thank you. eso?
他关于那个加萨的那个加沙战争的情况，他了解到每个人会有不同的观点，他都尊重，但他自己认为那边的人民呢缺乏了食物、药物等等的需要。同时，西方呢一方面让呼吁以色列克制自己，但一方面又提供武器，那他对他们的为善感到非常的愤怒，也很无助。他唯一能做的就是做这个慈心观，把慈心传给他们。但是他想问仁波切，如何转化这些烦恼情绪，如愤怒和无助的情绪，如何用来禅修，并升起一些智慧？ You know, I still sometimes go to New York, so I have to be careful. A veces voy a Nueva York. 你知道吗？我有时 Entonces 候还是 tengo 会 que 去 tener 纽约，所以我 cuidado. 还是要小心一点。 Anyway, I'm already in a lot of De todos troubles modos, by writing ya all estoy kinds of en strange things in my muchos Facebook. If you want to problemas por really escribir think what I cosas en mi want, what Facebook. I Si think, you can quieres go into my saber lo Facebook. que But which, pienso, by the way, you puedes have ir to a be mi careful. There's Facebook. Ya few todo esto Facebook tienen que ser pretending to cuidadosos. be me. Hay So go to algunos Facebook que están 那我 haciendo 已 como si 经在 fueran 脸书 yo. 上写了很多奇 Entonces, 怪的东 hay 西，我 unos 也经常因为这样而 impostores 惹 en 祸。所以 Facebook. 如果你要知道我真实的观点，你可以去看我的脸书。但是呢，你也要知道脸书上有很多我的假的账号。 I mean, beyond the Buddhist wisdom and Más compassion allá that de we la have been talking, I sabiduría have nothing extra to y say. compasión budista de la 除 cual 了 hemos 我 estado 们佛 hablando, 教 no 的 tengo 智 nada 慧 más 与 que 慈悲 decir. 以外，我也没有什么可以说的。 But since I'm sort of, as I Ya said que, earlier, the facilitating como children's dije antes, education, 但是 estoy 呢，既然呢， facilitando 我 la 正在参与 educación de 一些这 niños, 个孩童的教育， I think it's a very high time creo que to es really un momento educate our muy children with importante de what do you call educar it, media nuestros literacy. niños con 我觉得我们是时候要教育孩子懂得这个怎么去读懂这个传媒，辨别传媒的辨别。 educarlos 教育 con I think our children should learn Creo history que nuestros written hijos not deberían only by victors but also by losers. aprender 我觉得孩子们 historia 应 que 该读 sea 的历 escrita 史 no 呢，不 solo 只 para 是 los 胜者所写的 victoriosos, 历史， sino 包括 por los 失败者所 perdedores 写的。 también. Actually, this is De another ambos lados. thing. De hecho, esto es otra I cosa put it también. into note. Mass psychosis. Psicosis 群体的 masiva, 这个人的疯狂精神病，集体精神病。 Mass psychosis. psicosis That masiva. is something that we really need Esto to es think algo about. que 这是我们 realmente, 真的需要去 algo que 思考 realmente 的。 tenemos que pensar. And I think maybe it's connected to, and the Creo Buddhists que talk a lot tal about vez está group conectado phenomena y or the los group karma. budistas 那可 también 能 hablan mucho Similar, I sobre think. fenómeno Group kármico karma. o karma de 这 grupo. 可能也有关联。我们佛教讲了很多共业，这可能跟这个集体 Entonces, 精神 esta 病也是有关联。 psicosis colectiva a la que se So refiere. Entonces, please por favor, look at my Facebook if you want. But those mira are mi really, Facebook really, si there's a quieres, lot of high pero temper. en Some verdad of them are quite high algunos temper comments there. van But con anyway, if you comentarios have como time to waste, you know. con 所以，请你去看一下我的脸书。那你要注意，那边有些人的评论是脾气很大的。那如果你有时间来浪费的话，你可以去看。 Okay. That's okay. Next question. Rinpoche, earlier you mentioned that temperamento dhyana muy- is the bodhisattva's obstacle and should avoid. Eh, For beginner dhyana, practitioners bodhisattva, like us, should we still aim para to reach principiantes that como stage? nosotros, What is the difference of dhyana, debemos samatha, and aspirar a vipassana? alcanzar 刚才 eso, 仁波切说呢， ese estado. 禅 ¿Cuál es 呢 la 是菩 diferencia 萨 entre 的障 dhyana, 碍需要 shamatha y vipassana? 避免的。那我们是否还应该以修禅作为目的？那禅dhyana and samatha and vipassana， 禅止和观有什么不同？ I think I will make it very simple. 我很简单的说一下。 Okay, you are going to the Muy rooftop. simple. 你要去屋顶， That's van your al aim. techo.
Ese es So su you are climbing the objetivo. stairs. Entonces están Every subiendo la time you escalera. climb a stair, there's a Cada different vez que vision. suben una escalera hay una visión distinta. We get so excited because there's a different Y view. nos emocionamos porque hay una vista All distinta. Buddha is saying, Todo lo que Buda let's está just diciendo get es, rid of this. Let's go to the next step. deshagámonos de esto y vamos al próximo escalón. Each time you elevate, of course, you get Cada more vez because que it's a different se view elevan, altogether. se So you feel emocionan más sense of porque es una achievement and all that. vista So completa y sienten according to un our sentido masters, de they say that these sensations, realización y this eso. achievement, De acuerdo a los like a maestros, spit that you spit it estos logros, on the estas sensaciones, path, como un you don't even escupo que look at dejas it. en el camino, ni siquiera lo miras. 当然，你每上升一级，你就看到新的东西，你会感到很兴奋。但是呢，过去的这些大师他们都跟我们说，这些你的成就啊、你的觉受啊、感受等等呢，就你要把它好像这个你吐在地上的痰一样，你看都不看。This is why in the Mahayana they said the second Por Bhumi eso que en el Bodhisattva. Mahayana dicen que los bodhisattvas del segundo First Bhumi, Bhumi Bodhisattva para is the ellos, garbage el that they just got rid of. primero, el primer Bhumi es la basura de la cual se acaban de deshacer. 初地菩萨对他们来说是他们刚刚舍弃的垃圾。I mean, we are not appreciating this. No estamos apreciando This esto. statement, we can't even appreciate Este, this fully. 我们并没有办法完整的no podemos apreciarlo completamente. Being able to see 100 Buddha in one Poder moment. ver 100 Budas en un momento. Listen to 100 teachings within that moment. 100 enseñanzas en un momento, en un instante. All this kind of, that is a garbage. Todo eso una basura, From the second Buddha point of, second pero Bhumi desde el point of punto de view, vista yes. del segundo Bhumi, sí. Yes. So this pathetic, some meditational, experience. Entonces estas experiencias meditativas patéticas deberíamos de tratar de deshacernos de estas. Okay. Any more? That's one final one. ¿Alguna otra pregunta? Namaste Rinpoche. My friend and I would like to thank Mi you for amigo all y your yo precious teaching. quisiéramos We pray for agradecerle your por long todas sus life and good health so enseñanzas we can continue to preciosas benefit from y your rezamos teachings. por su larga So vida my y question is, in our bienestar practice, we must para have seguir wisdom beneficiando and de method. Wisdom to sus understand the enseñanzas. Shunyata En in the toda life, práctica and debemos the tener method is método to y help understand this wisdom. sabiduría So para do we need entender to use our es creativity que to decide yo when we want to be es que authentic? debemos usar And nuestra is this creatividad para creativity a form decidir of skillful cuándo means? debemos ser Thank you, Rinpoche. auténticos. Es la creatividad una forma de medios hábiles. 就是了知这个空性的中心，但是然后这个方便就是要如何去理解这个智慧。那在这当中，我们是否应当使用创意来判断自己什么时候要真实呢？ Your question is actually your answer. What Su makes pregunta de something hecho so es su savvy respuesta. is ¿Qué es when lo que you hace can algo actually, tan when astuto? the Es ingredient of the cuando de wisdom and hecho method is el both applied. ingrediente 你 de 的答案就在问题当 sabiduría 中，什么东西是很 y 精明的呢？就是 compasión son ambas aplicadas. Yeah, this is an important one. When the Esto es both importante. wisdom and method can be applied. Perdón, método 就 y 是当智慧 sabiduría. 和 Cuando 悲 ambos 心呢都 métodos y 能够同时 sabiduría 运用。 pueden ser Chandrakriti aplicados. said, Chandrakriti dijo, anyway, it's like a swan with the two wings can fly over the como el pájaro endless con dos oceans. alas puede 如月 volar 称菩萨 sobre 所说的，就像天 infinitos 鹅，它有 océanos. 两只翅 El 膀， cisne 它 con 就 dos 可以 alas 飞 puede 越 volar 无 sobre 量无边 infinitos 的大海。 océanos. I will tell you something Le more diré algo crude way. 我用 de una 更粗 manera 俗的 más 方法跟你 cruda. 讲。 Wisdom and method Sabiduría both together, y right? método juntos, ¿no? 智慧和方便两者在一起。 Do you know Dos what alas de actually un pájaro. means? 你
¿Saben lo que de hecho You significa? need both. Necesitas ambas. You need to tell the truth and tell the lie both together. 就是 Decir 说 la 你 verdad 需要 y 同 decir 时 la 间讲真 mentira 话也讲 juntos. 骗话， Really. 真的。 En verdad. Because not knowing that, Porque sometimes no wisdom saber eso, hijacks the a method, veces sometimes the method la hijacks the sabiduría wisdom. boicotea el 因为如 método 果 y 不知道 viceversa. 这一点的话，有时候呢，智慧会劫持方便，方便则会劫持智慧。 But wisdom terrorists are not doing good job these Pero days. los 但 terroristas 是 de 这阵子 la 那些 sabiduría 智 no 慧 les 的 va 恐 bien 怖 estos 分 días. 子，他们的表现不好。 Mostly it's the method terrorists, they always win. Sobre 主 todo 要 los 是 terroristas 那 del 些 método 方 son los 便 que ganan. 恐怖分子，他们总是赢。 I don't know, somehow we love No methods. sé. 我们 Por 很喜 alguna 欢方便 razón 方法， amamos los métodos Hardly think about the wisdom. 我们几乎没有想到， y apenas pensamos en la sabiduría, 但我们两者都 pero 需要。 necesitamos ambas. Okay, I think Entonces a veces la sabiduría secuestra el método y el método I will tell secuestra you la something related sabiduría, to pero Tantra. necesitamos 我会 ambas. 跟你讲一些关于密续的东西。 Voy a So we decirles algo forget who relacionado we al are. Tantra. 我们忘记我们是 Entonces 谁， olvidamos quiénes Instead, we somos. create En vez all kinds creamos of references todo of who tipo we de are. 然后我们去 referencias 制造了各 sobre 种关 quién 于我 somos. 们是谁的一些参考点。 And that reference become Y esa referencia we plant the seed of reference, 我们 sembramos 去 la 种播 semilla 下 de 这些 la 参考点的 referencia. 种子， plow them, 我们去耕 fertilize 田 them, 给它施 Fertilizamos, 肥， trabajamos la tierra, la them, fertilizamos, la take care of protegemos, them. 照顾它们， la Then they cuidamos become big, 然 y 后它们 luego 长大， se fat. crecen, They vuelven grandes y become, gordas, I don't know, they become, se vuelven, their presence are very much su felt all the presencia time because they are so big. eh, 因为它们这么 se 大呢，它们的 siente 存在是 porque 一直 se 的 vuelven tan 被 grandes. 感受得到它们的存在。 And do you know what is one of them? 你知道其中一个是 ¿Saben 什 cuál es 么吗？ una de estas? Body. 身体， Cuerpo. Body requires drinking water. 身体需要饮用水， And that in Y en ese sentido, produces the y eso consequences of needing to produce go to las toilet. 这就 consecuencias 产生 de 了这个后 necesitar 果， ir 就 al 需要 baño. 上厕所。 And that is happening right now. 现在 Tomar 正 agua. 发生这回 Y eso 事。 está ocurriendo ahora. And I think we have finished today. So 我想今天应 Creo 该 que 是 hemos 结束。 terminado por hoy. yeah. Before Rinpoche may rise and go, we Antes will de quickly que introduce about the Rinpoche Blue se Lion retire, auction. But Rinpoche, vamos would you a like to hablar leave for sobre the la gents first? We will just do a subasta. showcase of the two items. You can leave first. We have done this. Subasta Thank you. de Blue Lion, Prisco. Please rise. Párense, por favor. I'll use the. Are you going to translate? Me va a traducir. Entonces, esto tiene que ver con la subasta para fondos para el jardín infantil. Blue Lion. Is it there? I think it's there. That's it. That's it. Can you tell them? This is Singapore English. Este 这 es 个 inglés 是 de 新加 Singapur. 坡式的英语，no 啦， That's it. 不是 No 啦不啦，no 啦。 Okay. Then what else we have? ¿Qué más? Big one. Please be seated so that the rest of the folks behind can Permanezcan take a sentados look at para the que las items. personas atrás, puedan ver también.
for the Blue Lion auction, which will happen Esto es para until la the 15th subasta of November. para Blue Lion que scan the QR se code on llevará the a cabo screen. hasta el 15 de The noviembre. auction is also open for Pueden all global escanear el community. código QR As you en can la see, these pantalla. are some of the scripts that have been Y estos written by son Rinpoche algunos himself. de los So earlier there was a show of Nola, which is very caligrafía Singaporean. hecha por Rinpoche. 请后面前面的师兄们坐下，所以给后面的师兄们可以看得到，谢谢。Maybe I should come here too. Okay. Entonces, algunos ítems de la subasta para la escuelita Blue Lion de Singapur. 这是蛇 ，snake 蛇。婷婷，不用了，他相机转过来了，你们在这儿，相机已经转过来了。Danny，相机已经转过来了。No, they kept thinking that they have to move over. That is now. 那张是当下 ，now。What is it? 盛南 No, 青岛 Madam 赵盛南 can you 们 tell 觉 her 得 to come now? I know you need to talk about the bento box. Yeah. Once again, thank you all for staying back for a quick Nada little más while now. There are por extra quedarse. bento boxes, so if you have any Hay need unas for cajas de late lunch, bento do extra, help así que yourself si at the necesitan registration un booth. almuerzo, Tomorrow the session will start again at 9 a.m. and please come by 8:15 a.m. for entonces registration. lleguen And a las do 8:15 para registrarse keep any of your stuff here, as this place will be cleaned after y today. no Thank you. dejen nada acá. 感谢各位今天来参加仁波切的禅修课程。我们中午的午餐其实还有一些剩下的，如果你需要的话，你可以直接在门口的登记处领取。然后明天的课程是在早上9点开始，登记时间是早上8点15，请务必准时到达，请不要遗留任何东西，因为我们将对这个大厅进行清洁。请记得携带您的票据到我们的登记处，以便进入会场。那我们今天的开始就到这里就结束了，大家明天见。